and sharing. Mudah-mudahan nanti akan memberikan manfaat buat kita semua. Untuk para parents, pagi ini topiknya adalah masalah scholarship ya, karena pertanyaan mengenai scholarship ini sering sekali ditanyakan, terutama juga untuk baik untuk anak-anak yang baru mau masuk ke kuliah maupun juga anak-anak yang sudah tingkat 1, tingkat 2 begitu. Ya, parentsnya banyak yang menanyakan bagaimana caranya, apakah mungkin ya dapat scholarship di Kanada sama kuliah, dan jawabannya adalah sangat mungkin karena banyak di antara para student Indonesia yang sudah mendapatkan kesempatan tersebut gitu. Nah, kira-kira nanti baik Caca maupun Rizky akan menceritakan pengalaman mereka berdua. Kira-kira gitu ya pengantar saya. Rizky atau Caca, siapa yang mau ngelit silahkan. Saya ini ya waktunya untuk kalian berdua. Terima kasih. Pak Gajah, maaf, izin informasi sedikit Pak, mungkin ada beberapa peserta yang baru ikut. Saya izin untuk mematikan mic semua yang hadir. Nanti mungkin kalau ada yang bertanya silakan raise hand aja atau ketik di chat, nanti saya akan buka mic-nya gitu Pak Gajah. Itu aja. Thank you. Ya, terima kasih Bu Jenny. Silakan Jenny, silakan Caca atau Rizky ngelit. Okay, good evening and good morning for people in both Canada and Indonesia. Kayaknya biar lebih simpel kayak minggu lalu, jadi kita bahasnya per poin aja ya, soalnya aku sama Caca juga udah ngebagi-bagi topiknya per poin. Jadi I think I'll start with the first point. Sebelum sorry. Sebelum kalian mungkin banyak yang ada yang baru kenal pertama, sebetulnya sekolah di mana, Caca juga nanti gitu ya. Sorry. Oh, okay. Sorry. My name is Rizky. I am a 4th-year student in the University of British Columbia. I am studying in the Faculty of Commerce, also known as the Sartor School of Business. My name is Carissa, or people also call me Chacha. You can choose one. I'm 4th-year business economics major at University of Alberta. All right. Okay, so going back to the first point. So poin pertama itu tentang macam-macam istilah yang dipakai di Canadian schools, basically. So kalau di bahasa Indonesia kan biasanya cuman pakai satu istilah itu beasiswa. Cuman di sini biasanya ada beberapa jenis funding yang kita sebagai murid bisa terima, dan aku cuman mau klarifikasi aja untuk jadi kalau misalnya kita ngomongin di jenis-jenis yang berbeda, kita ngerti itu maksudnya apa. Jadi pertama itu ada awards. Awards itu biasanya digunakan sebagai general term untuk meliputi semua jenis-jenis funding yang bisa diterima, atau awards juga kadang bisa dipakai untuk istilah sebagai suatu funding yang diterima atas achievement dari soft skills, usually kayak leadership atau community involvement and whatnot. Istilah selanjutnya ada scholarships. Scholarships itu biasanya funding yang dikasih based on academic achievement, so that could be achieving, for example, kayak above a certain average grade level, atau being the highest in a program, for example. Jadi kalau jenis-jenis beasiswa yang diterima atas academic achievements itu biasanya disebut scholarships. Terus ada juga istilah prizes, which is less common. I would say prizes are usually course-specific monetary achievements that students can get. So it's usually more for like one
a specific subject that the school has allotted like a certain amount to give to their students. And lastly, there is bursary, which does not really apply to us as international students karena ini biasanya funding yang dikasih untuk murid-murid domestik, biasanya PR atau Canadian citizens yang yang ada kondisi ekonominya yang perlu bantuan. Biasanya itu dikasihnya bursaries, tapi biasanya not applicable to international students. And all these terms usually, to simplify, we just call them awards karena as I said earlier, generally awards itu a general term that is usually used for all these fundings. Okay, moving on to the second point. So entrance scholarships and scholarships for continuing students. So based on my experience, I would say that as a student, scholarships are usually given mostly to continuing students. Jadi biasanya setelah kuliah at least 1 year. So usually during the student's second year or upwards, there are usually more scholarship opportunities. I think the main reason for that is because by then the school would have like a general record of your performance and your activities and whatnot. And so moving forward, usually you would have more opportunities as you stay in the school. But that doesn't mean that new students or year one students wouldn't get any awards, and that's what entrance scholarships are usually for. And the main difference, I would say, aside from the number of opportunities, is that entrance scholarships are usually, I think, automatically considered. So when you apply to a program, like the school usually automatically considers you and then compares you to like the batch of new students, and if you fulfill a certain criteria, they may assign the entrance scholarships to you. I don't know if Chacha's experience may differ, but that's, I think, generally how it is. And now I'm moving on to the third point, because I think that's these 2 points are kind of related. So for the scholarships for continuing students, biasanya awardnya itu can be either use a merit system. The school can use a merit system, or you'd have to apply for them. I mean, both systems can exist simultaneously, but a merit, but it's just good to know like the two systems that are present in your educational institution. So the merit system usually similar to how entrance scholarships are given. They usually it's an automatic process. So they consider your performance throughout your degree, basically, or like the particular year that you were studying. So if you achieve, as the examples I've given earlier, so if you achieve a certain average grade, or you are comparatively doing better than other students in your cohorts, or if you usually merit-based awards are consider your academic performance. So that's one main aspect of that system. And on the other hand, there is also the application-based award system. And as the name implies, students usually would have to send in a personal essay or personal statement to explain why you deserve the awards or why you fulfilled the criteria. And for these types of awards, sometimes they also have specific conditions that students can that can help applicants to improve their
likelihood to be awarded those scholarships. So for example, kalau misalnya dia atlet, dia participating in a varsity team, atau misalnya dia juga involved in community programs, atau misalnya juga dia aktif di komunitas di kampus, misalnya clubs, atau ada posisi di clubs, and you're doing stuff in addition to your studies throughout the year, atau kadang juga misalnya you're a part of a specific program. So I guess in business school, it's like your specialization, atau kalau misalnya if you're in engineering, it's your specific type of engineering. I'm sorry, I'm not familiar with what they call it there, but that's just an example of how the university may use certain criteria to select or to untuk memilih calon-calon murid yang bisa mendapatkan beasiswa. Dan kondisi-kondisi ini biasanya juga kadang tertulis di deskripsi awardnya sendiri, itu whether these conditions are strictly, it's like a strict condition, like to be awarded you would have to be involved in this and this, or whether it's like students involved in this program would be like preferred. So usually I would, when I see this condition, when I see these like descriptions, I would focus more on awards that say, oh, these criteria are only preferred, because the likelihood of students being chosen for an award that is specific, it has a specific condition, is, I think, pretty low. And so I would say that when looking for awards, trying to what helps is to actually read like the specific conditions and descriptions of what the university or the institution that is giving the award is looking for, and to see how you yourself fit in those descriptions, and to emphasize that in your personal statement. The personal statement itself, usually for the awards that I've applied to, are not usually like too long. They're about like one paragraph for each award. So well, if you apply for multiple awards, so you would have to write multiple paragraphs. And but yeah, that's just my experience with the application-based awards that in the University of British Columbia. And sometimes some of these awards, some of the criteria may also involve a financial condition, like they may ask for you to show your finances, and also so that's also a common thing. If they ask, what's your income, or what do you think your income would be for the upcoming year, and how much expenses you think you're going to spend, and whatnot. And so that's also a possibility of things that you would need to submit in addition to your personal statement. And I think some of them also may ask for your resume. So if you're, so sorry for just thinking it as I go along, but yeah, in general, for application-based scholarships, you usually need your resume and multiple personal statements, and sometimes a financial statement. And moving on to the fourth point, which is the schedule for the applications and deadlines and whatnot. I would say, in my experience, specifically for application-based scholarships, usually the application opens in the beginning of the year, so around September up to like early October. Habis semuanya di-submit, resume, and all the other requirements. It usually takes them about like a term, like one semester, it's like 4 months, or like up to the end of the year. Some of them for me. Jadi biasanya kalau apply
a certain scholarship. For example, in the second year, you might actually get the scholarship in the middle of the year, so like the beginning of term 2, or the funds would be given for the upcoming year. So that's generally the timeline that the process is for me. But for merit-based scholarships, so even though there's no deadline for you to submit your application and whatnot, usually so at the end of the year, you have all your grades, you have their school will review your performance and compare it to the performance of your cohort and whatnot. And then before the start of the term, usually in August or maybe July, sometime in summer, they would notify that you are awarded a scholarship, and then you will get the payment during the start of your first term. And just a note, the payment itself rarely actually gets transferred to your actual account. Like the system, how it is in UBC is that they prioritize the payment for your tuition. I think it's the best way to explain it. So they don't give you the money and then you can use it for whatever you want, but they would transfer it to like the balance, to your account balance with the school. So essentially what you'll get is like a reduction of your tuition amount, because and only if your tuition, I think, only if your scholarship goes over your tuition will you get the excess transferred to your bank account. And one other thing to note, I think, aside from how the payment process works, is the tax implications. So usually if you've received benefits in any kind, which includes scholarship, you would need to file a form called the T4A alongside your other tax forms. And so that's just one thing to note. And I think that is all for my points. And then I'm going to pass it on to Chacha. I'm going to stop my video because I'm going to share screen and it wears me out if I don't see my face. Can everyone see my screen? Yes, Chacha. Good. All good. So, jadi yang pertama-tama, Caca mau bilang dulu kalau misalnya nyampur pakai bahasa Jawa, bahasa Inggris, atau bahasa Indonesia, tolong dimaklumi aja. Terus untuk scholarship di Kanada, Caca lebih fokus ke U of A-nya tersendiri karena di Alberta sendiri untuk scholarship dari Government of Alberta hanya untuk permanent resident atau Canadian citizen yang bisa apply. Jadi nggak banyak pilihannya, kecuali kalau ada company kayak macam beasiswa LPDP almost, like you need to submit an essay and then they will reward you a certain amount of money, then there's your scholarship. So the first thing is where to find a scholarship. So pertama dari universitas secara keseluruhan. Yang kedua ada dari fakultas, dan yang terakhir ada dari U of A Students Union. Jadi untuk yang pertama dari University of Alberta, jadi ada dua macam kayak yang Rizky bilang tadi, ada yang entrance scholarships khusus untuk siswa tahun pertama dan bukan transfer student, dan yang kedua ada undergraduate scholarships, jadi tersedia untuk
seluruh mahasiswa UOV tingkat 2-5. Ada kemungkinan bisa dapat juga setelah 5 tahun jadi mahasiswa, tapi lebih limited. Untuk entrance scholarship dibagi jadi 2 lagi kalau dari University of Alberta. Jadi untuk admission based nggak perlu apply lagi karena kalau udah masuk jadi mahasiswa di UOV akan secara langsung dievaluasi untuk dapat scholarship. Kelayakannya biasanya didasarkan dari nilai rata-rata SMA. Jadi semakin tinggi rata-rata nilai, semakin besar peluang dapat scholarship ini. Habis itu yang kedua ada application based. Untuk UOV sekarang udah lebih dipermudah untuk aplikasinya, jadi hanya perlu apply 1 kali aja untuk yang ini. Beasiswa yang ini biasanya berdasarkan latar belakang, contohnya kayak negara asal, SMA biasa atau internasional, kebutuhan finansial, nilai akademik, hobi atau minat. Ketentuan yang diharuskan adalah harus sudah jadi mahasiswa dulu di UOV, dan paling enggak ada di 1 program, contohnya di program commerce jurusan marketing atau program arts jurusan drama. Aplikasinya biasanya dibuka awal Desember dan deadline-nya awal Januari. Nah, terus apply-nya gimana nih? Nanti aku bakalan jelasin prosesnya karena sama seperti proses untuk undergraduate scholarship. Untuk undergraduate scholarship sekarang udah dipermudah, jadi cukup apply 1 kali aja untuk keseluruhan scholarship, jadi nggak perlu apply 1 per 1. Terus ada 2 macam juga untuk undergraduate scholarship, 1 akademik, yang satu lagi non-akademik atau juga disebut leadership based. Untuk kriterianya yang paling general sih harus ada minimal GPA 3.5, terus minimal ambil 24 kredit dalam 1 tahun. Normal load-nya biasanya siswa itu ngambil 30 kredit dalam 1 tahun atau 10 kelas 3 kredit each dalam 1 tahun. Tapi akan lebih baik lagi kalau banyak terlibat kegiatan-kegiatan di kampus dan komunitas. Tapi kadang universitas juga melihat kebutuhan finansial, tempat tinggal atau negara asal, kegiatan ekstrakurikuler, dan beasiswa juga yang udah pernah didapat dari UOV sebelumnya. Tapi perlu diingat kalau ke undergraduate scholarships diseleksi secara kompetitif. Jadi walaupun GPA-nya 3.5 belum tentu dapat beasiswanya. Terus untuk cara apply scholarship-nya, aku udah provided link. Nanti bisa aku share juga presentasinya. Atau klik, just go to UOV website and click apply forwards. That's probably the easiest way. And then you need to log in with your CCID. CCID itu username dari UOV, jadi seluruh murid yang udah keterima di UOV biasanya langsung dapat di email CCID-nya gimana. Makanya harus udah accepted dulu jadi mahasiswa, karena kalau belum keterima berarti nggak punya CCID dan nggak punya akses, jadi nggak bisa apply. Habis itu klik check and apply for eligible competitions, terus pilih sesuai informasi. Nah, contohnya aku karena tahun keempat sekarang, jadi pertama aku bakalan pilih poin keempat, dan setelah ngisi form yang ini aku bakalan milih poin kelima juga karena aku bakalan graduating next year. Terus pilih fakultas, contohnya di arts, business, nursing, Augustana campus, and so on. Habis itu pilih scholarship yang mau di-apply. Biasanya kalau ada competition open, itu bakalan di-list semua, jadi kita cuma tinggal klik aja, habis itu kirim isi form, habis itu klik submit. Terus yang kedua ada fakultas. Nah, setelah apply untuk yang UOV secara keseluruhan, bisa lagi apply tambahan dari setiap fakultas yang ada di UOV. Ini aku ada semua scholarship links untuk setiap fakultas dan program. Tapi aku nggak akan jelasin 1 persatu karena semua persyaratannya bakal beda-beda. Tapi biasanya
persyaratan umumnya minimal GPA harus 3,5 minimal. Dan untuk deadline-nya pun bakalan beda-beda, jadi harus diperhatikan sendiri. Terus yang terakhir ada dari University of Alberta Students Union. Untuk beasiswa yang ini lebih ke leadership daripada akademik. Dan ini khusus untuk S1. Jadi S2, S3, exchange students, dan certificate students nggak bisa apply buat yang ini. And yeah, that's pretty much it. And then I'm going to share the presentation if you guys want to. But yeah. Ya, terima kasih Caca. Nanti Om Gajah akan minta dari Caca juga recording presentasi ini buat teman-teman yang belum sempat hadir. Nanti akan kita upload di YouTube. Saya akan link di website dan umumkan di parents group ya. Oke. Sudah selesai atau masih ada lagi yang mau disampaikan untuk Caca sama Rizky? I'm done. We just waiting for Q&A pretty much. Oke. Sekarang kita masuk ke Q&A ya. Bu Yeni, apakah ada pertanyaan? Atau silahkan teman-teman yang ingin menanyakan untuk raise hand. Nanti Bu Yeni akan membuka mic-nya masing-masing. Silahkan. Jadi Cherry itu. Ada Cherry, bentar Pak. Silakan Cherry. Hi Carissa and Rizky, thank you so much for explanation. I have a question specifically for Rizky because I'm an incoming UBC student. I wanted to ask, for the scholarship, did you apply for the merit one or the one that you have to send in an application? And what is the name of the scholarship that you applied to? Okay, so to answer the first part of your question, I applied to the application-based scholarship, but I was also considered for the merit-based because that was automatic. And so the awards that I applied were mostly from my faculty itself. And so I don't remember, I mean, I have a LinkedIn page and I listed all of my awards there. But most of the awards that I applied to are like the International Students Awards, specifically in the Sauder faculty. So, or some of them were also like awards for, so I specialize in operations logistics. And so I also applied to some awards for the operations and logistics specialization. And so, and I would say that are most, where most of the fundings that I received are mostly from the application-based scholarships. And even though I was considered for, I assume I was considered for the merit-based because that's what the university or the faculty does, but they would only notify you if you are given the award. So yeah, I hope that answers your questions. I think track excellence is one of the merit awards that merit-based awards. I didn't apply for that. That was automatically considered, and I fulfilled the requirements for that. And the application-based. Yes. Tadi kan Caca menerangkan ada requirement kalau di UAF itu GPA, based on GPA kan, right? Namanya GPA. Kalau di UBC kan yang 3,5 itu kan, ya kan? I'm gonna clarify a little bit. So sometimes it's going to be 3.5. That's most of the case, but sometimes they could be lower, especially for leadership based scholarship, because then they don't really care about academic. Okay. Oke, enggak. Tapi saya pengen tahu kalau based on kalau di ULW kita ngomongnya GPA. Kalau di UBC kan I know kan percentage, right? You have to misalnya track system kan percentage 85, percentage 90. Oke. Itu apa itu?
Oke, so jadi so UBC sendiri pakai sistemnya kan average grade ya. So we don't have GPAs, and so the main grading system that they use to compare students for the awards are usually the average grade, your average grade for your particular year. So for example, in your second year, the average grades of all the courses you took in that year. And for track specifically, they don't have, that's the thing with the UBC awards, they usually don't have like a specific cutoff of like average grades that you need, but it's dia tergantung dari performance of the cohort of that particular year. Jadi biasanya track itu the top 20th percentile or something. Jadi kamu di top 20% di angkatanmu dan di fakultas kamu average grade. Jadi biasanya that's how I think most merit-based awards in UBC are given, while for the application-based, even though that is also a factor, I would say that the things I wrote in my personal statement and essays are also equally important. Jadi kalau kamu misalnya masuk dalam satu angkatan yang, sorry to say ya, angkatannya yang lower grade itu beruntung tuh, karena kita saingannya jadi lebih gampang gitu ya, kira-kira gitu ya. Iya, tapi kan overall makin jumlah murid di satu angkatan itu kan bisa ribuan, jadi grade-nya ya average, iya sih. Ya. Oke. Di average. Oke. Caca ada yang menambahkan? I think that question is specifically for UBC, so can't really say anything. Okay. Next question, siapa ya? Andrea, silakan Andrea. Yes, makasih Pak GM. Saya mungkin mau mengajukan pertanyaan ke Caca ya, karena anak saya di Alberta. Sekarang kan dia di tahun pertama, dia sudah dapat scholarship SAM. Nah, yang saya mau tanya untuk tahun kedua nanti, berarti apply-nya mulai sekarang ya? Tadi kan bilang application itu buka on September. Apakah itu pertama? Terus yang kedua, competition-nya, maksudnya probability chances untuk dapat itu how big gitu untuk Indonesian students. Dan mungkin saya juga kepingin tahu Caca sendiri udah dapat apa aja dari Alberta. Thank you. Untuk yang pertama, yang buka bulan Desember itu khusus buat tahun pertama. Jadi deadline-nya buat Januari. Tapi karena udah dapat sekarang tahun pertama, kita ngomongin setelah tahun pertama. Setelah tahun pertama biasanya online form semua bukanya sekitar bulan Maret kalau nggak April. Habis itu deadline-nya bulan Mei atau awal Juni. Tapi bisa berubah juga, jadi tergantung. Dan untuk semua application itu semua online, udah di satu sistem, jadi tinggal isi form terus submit, beres, nggak perlu ngapa-ngapain lagi ya. Tapi kalau ada perlu kayak upload resume for example, terus ada like paragraph each for every award, then you just have to copy and paste it, upload things through that specific website, so you don't have to go anywhere, which is nice. Untuk kompetisi, kalau untuk yang UOV secara keseluruhan sih ya berarti sama kompetisinya untuk keseluruhan 10.000 murid gitulah istilahnya. Jadi ya kalau bisa sih isi formnya ya yang lebih serius aja kalau yang untuk UOV secara keseluruhan, karena kan berarti kompetisinya sama 10.000 murid. Terus ada juga sedikit kayak 1 atau 2 paragraf buat yang UOV secara keseluruhan, itu juga diisinya kayak for example what volunteer experience you have, for example. Jangan volunteer yang cuma aku member klub ikut ngebantuin bersihin taman sekali gitu, jangan cuma yang kayak gitu. Kalau bisa
oh, aku jadi senior peer for a year, and then I help international student to gain experience in Alberta or something like that, which is like, I don't know, better, I guess. Habis itu aku tahun pertama dapat 2 entrance scholarships untuk international student sama leadership. Habis itu tahun kedua aku dapat 3 scholarships, 4 scholarships kayaknya. 2 dari U of A secara keseluruhan, 2 lagi dari fakultas. Habis itu tahun ketiga sama tahun keempat aku dapat 4 semuanya dari 3 dari fakultas, 1 dari U of A secara keseluruhan. Tapi setiap tahun emang harus apply ulang gitu aja sih. Kecuali kalau udah dikasih tahu kalau misalnya GPA-nya memenuhi standar, nanti langsung di-renew tiap tahun, jadi nggak perlu apply. Yeah. Rizky mungkin bisa menambahkan, Rizky, kalau case-case atau Caca juga mungkin ada, karena ada satu scholarship yang sifatnya itu begini, jadi diberikan komitmen sekian gitu, tapi tadi kan Rizky atau Caca tadi bilang bahwa itu akan mengurangi mereduksi jumlah tuition fee gitu. Jadi diberikannya secara per tahun sesuai dengan kalau dia bisa mempertahankan prestasinya. Karena gitu kan? Ada situasi kayak gitu kan? Coba terangin. Yes. Jadi kalau misalnya Caca dapat 1 scholarship nih, habis itu bilang boleh di-renew secara otomatis, tapi GPA-nya harus di atas 3,5 gitu. Jadi kalau misalnya Caca tahun kedua, Caca GPA-nya 3,2 lah, bilang gitu, nggak akan di-renew gitu. Jadi harus apply ulang lagi buat tahun berikutnya. Itu aja sih. Oke. Sorry, iya, and untuk nambahin aja sih, ya biasanya kayak tadi dibilang disesuaikan dengan kapan kamu ngambil kelas dan jumlah dan pembayarannya, kapan kamu ngambil kelas dan performance kamu di tahun sebelumnya. Ya, sorry. Oke, ada dari Farel mau bertanya. Silakan Farel. Hello. Can you guys hear me? Okay, so I'm actually the previous speaker's son. So I'm the previous speaker is my mom, and yeah, and like she said, I'm a first-year student in the UFA. So my question is kind of directed to Carissa. I want to ask about the entrance scholarship, and so like my mom said, I got some entrance scholarship, and that was based on the predicted grades that my school used at the time because I'm taking A-levels. And now that my A-levels have actually come out, and it turns out my grades, my actual final grades are actually higher than the predicted grades. Is there any way that like I can ask for a raise in the entrance scholarship that I first received, or is that something that's not possible? And also a follow-up question. Sorry. Go ahead. One of my scholarship is a renewable scholarship with a condition that I maintain a GPA over 3.0. Now my question is, if let's say I don't fulfill the condition on my second year, but then I get a GPA 3.0 on my third year, will I still be counted for that scholarship or not? Sorry, can you repeat your GPA? What did you say? So one of my entrance scholarship is a renewable scholarship. So it renews on the second, third, and fourth year with the condition that I maintain a 3.0 GPA. So my question is, if let's say on my second year I don't get
GPA of 3.0, but then on my third year, I do get a GPA of 3.0. Like, will I still be eligible for that scholarship, or the moment I don't get the 3.0 GPA on my second year, the scholarship's gone? So how does it work? For that question, I'm pretty sure your second year then you're not gonna get it because your GPA is under 3.0, which means that in your third year, then you need to reapply and hope you're gonna get it again. That's the best bet. And then if you want extra scholarship, yes, you can apply. I'm not sure if they're open right now until I think they're open in December, but you can always check on the scholarship website. I can copy the link for you if you want. There is an option for first-year student to apply for extra scholarship if they're eligible for it. I hope that answered your question. Farel, apakah sudah menjawab pertanyaannya, Farel? Yep, it did. Thank you. Ada satu pertanyaan di chat room. My son starting his second year this September just received the UBC Dean Award 2 days ago. May I ask if it is what you call merit award or otherwise? Sorry, yeah, I was trying to type it, but okay, I'll just explain my answer then. So UBC, so if your son didn't apply for that award, then I would think that yes, that is what I would consider, or what it is considered as a merit-based award. Because if you think that your son didn't apply and you don't remember ever fulfilling a form or like an application for this specific award, but then you receive the award, then yes, it is a merit-based award, because they essentially they would have looked at your academic performance and your your academic performance usually, and have decided to give you the award. However, I would suggest looking specifically at the language or like the words that they use, because in UBC that there is also something called the Dean's List, which is simply a recognition of a good academic performance, but not necessarily an award given. So like so this is something that you might need to check up on and see the specific words that they use. If it's a Dean's List, usually it's a faculty-based recognition of your performance in that year, but you may not expect an award to be given to you. So yeah, that I hope that answers your question. So yes, if it is usually merit-based awards, but check if it's a Dean's Award or a Dean's List. And yeah. Saya perjelas deh. Jadi kalau di UBC itu ada setiap kali terima raport, karena saya minta Rizky itu kirim raport selalu selama tingkat 1 sampai tingkat 3. Sekarang dia udah malas kirim raport ke saya dia. Tapi dulu kalau kirim raport itu selalu ada istilah yang namanya Dean List gitu ya. Ada pokoknya itu kira-kira ya nilainya bagus lah masuk. Jadi sebutan untuk anak-anak yang dapat nilai bagus gitu. Nah setelah itu, tapi itu tidak ada nilai value scholarship-nya. Jadi cuma menyatakan bahwa enroll atau apalah istilahnya, nilai anak ini bagus gitu. Nanti kemudian kalau nilainya memang cukup bagus benar, consider masuk ke track scholarship namanya. Nah, baru di track scholarship itu ada terima penjelasan lagi bahwa karena nilai kamu bagus, masuk sekian %, kamu akan dapat scholarship sekian gitu. Kira-kira gitu kan Rizky kan? Lebih jelasnya kan? Oke, terima kasih. Oke, ada dari Effendi Wijaya, silakan. Iya, terima kasih atas ini kesempatannya.
Anak saya sekarang ada ngambil college di sana di Douglas. GPA-nya sih masuk ya di 3,5 lah gitu ya. Apakah tersedia transfer scholarship untuk entrance scholarship yang transfer dari college seperti itu? Kalau itu pertanyaan pertama, baik di UBC, Alberta, kalau bisa jawab juga di SFU juga. Nah, kalau tersedia bisa apply di mana? Bagaimana caranya mengapply gitu? Seperti itu, Bu. Thank you, Pak Effendi. Silakan, Rizky mungkin. Okay, so as far as I know, untuk kalau misalnya murid transfer dari college itu dihitungnya karena mereka sudah punya kredit dari college courses itu dihitungnya kan sebagai upper year students ya. Jadi sebagai murid yang udah punya kredit sebelumnya, kredit tahun pertama, jadi dihitungnya sebagai murid tahun 2 plus. Jadi setauku kalau misalnya dia transfer dari college bisa apply untuk awards for continuing students. So I don't think I'm not familiar with any entrance scholarships for transfer students in UBC itself, but since you're transferring from a college, it opens, and since you're considered an upper year student, it opens more opportunities for you for the application-based scholarships. Yeah, that's my answer for that. Oke, so jadi dianggap sebagai itu ya, continuing ya, jadi scholarship untuk melanjutkan kuliah seperti itu ya, itu bisa di-apply. Iya, jadi udah bisa ya? mulai apply dan lain-lain untuk awards lain-lainnya. Sorry, di Alberta mungkin agak beda. Alberta seperti apa? Untuk UOV ada transfer scholarship tersendiri. Bisa aku kasih linknya di chat. Transfer scholarship info. Cara apply-nya juga sama, semua dari website khusus scholarship and awards. Nanti tinggal pilih poinnya ke nomor 3 kalau nggak salah tulisannya transfer students. Prosesnya sama, tinggal ngisi formulir, terus submit, beres. Oke, thank you. Kalau UBC ada linknya nggak, Rizky? Aku coba cari ya. Oke, nanti disusulin aja nggak apa-apa di itu ya, di Telegram apa di grup gitu. Oke, thank you. Saya rasa cukup. Makasih. Thank you Pak Effendi buat pertanyaannya. Iya. Ada lagi Bapak Ibu atau mungkin student yang mau bertanya? Itu kayaknya di chat ada penjelasannya, itu benar tuh. Berarti yang Dean tadi, Rizky, yang itu ada karena dia sebutin amount, berarti itu adalah merit system ya. Tuh. Ya. Bapak dan Ibu, apakah ada pertanyaan yang lain? Kalau SFU ada scholarship, pasti ada Ibu Ami, pasti. Jadi kalau saya simpulkan ya, berdasarkan dari pengalaman kami sebagai parents, itu kalau bisa di-encourage ke anak-anak kita untuk istilahnya berburu scholarship, karena scholarship itu banyak sekali gitu. Asal kita tahu kapan harus apply-nya dan di mana mencarinya gitu. Sebagian yang saya alami adalah mereka tuh baru tahu, oh parents terutama, oh ada ya gitu, oh bisa ya, oh gitu. Jadi jawabannya pasti bisa. Jadi semakin banyak anak-anak Indonesia yang tahu bahwa setelah masuk ke sana itu tersedia banyak scholarship, tentunya akan semakin membantu ya kita sebagai parents untuk mengurangi biaya yang diperlukan oleh mereka selama kuliah gitu. Jadi yang penting di masing-masing sekolah pasti ada link-link informasi keberadaan scholarship itu ada di mana. Dan seperti tadi disampaikan sangat bagus oleh Caca, itu bisa dicari di link di universitinya, satu itu pasti ada, yang mungkin harus bersaing dengan sekian puluh ribu student yang satu university. Di link-link di fakultasnya pasti ada, yang mungkin dia akan bersaing dengan sesama yang ikut di program di masing-masing fakulti itu.
Bahkan juga ada link-link di luar uni maupun yang diberikan oleh lembaga-lembaga atau company. Kalau di UBC, terutama di Southern, yang saya tahu itu banyak sekali alumni mereka itu yang memberikan scholarship untuk student di Southern. Gitu. Jadi listnya itu bisa ratusan gitu dalam setiap term gitu. Jadi saya rasa kalau bisa kita encourage anak-anak untuk mencari tahu informasi itu akan baik sekali gitu. Karena kenapa saya bilang begini? Karena awalnya si anak saya Rizky juga dia malas banget karena udah anak-anak kan biasanya terlalu sibuk gitu ya dengan urusan studi mereka. Mereka udah terlalu sibuk dengan kegiatan dan sebagainya. Nggak ada waktu lah karena dia pikir uang dari parents sudah cukup gitu. Jadi mereka tidak berusaha untuk mencari gitu. Tapi waktu itu seingat saya awal tahun saya selalu, mungkin Rizky juga ingat, mungkin bosen gitu ya, saya kasih ini loh link beasiswa ini gitu kan. Jadi lama-lama dia juga kepikir untuk apply, dia siapkan, dia bikin format Excel, dia scholarship yang mungkin, karena kan kita juga mesti fokus gitu. Nggak mungkin kalau tadi itu bagus banget ya. Kalau di mana Alberta itu tinggal satu form, dia cukup untuk sekian banyak aplikasi. Tapi kalau di UBC, seingat saya nggak ada satu form khusus, masing-masing harus apply. Makanya kita harus fokus gitu. Mana yang kayak orang mancing gitu. Kita mau mancing scholarship yang mana sih gitu. Jadi tidak semua scholarship sebenarnya kita eligible. Kalaupun kita eligible dari sekian puluh itu, kita juga harus milih kira-kira yang kita bisa masuk yang mana gitu, yang kita bisa menangkan yang mana gitu. Saya pernah diskusi juga sama Rizky tentang personal statement yang kira-kira bisa membantu itu, kira-kira bunyinya begini gitu ya. Kalau misalnya kita akan achieve satu scholarship yang tujuannya itu adalah misalnya untuk leadership gitu, ya omongin aja tentang leadership kita. Kita nggak usah ngomongin soal bahwa nilai saya bagus, bla bla bla. Ya itu penting, tapi nggak penting banget deh. Kita fokus pada tujuan dari scholarship itu sendiri. Jadi masing-masing personal statement memang harus unik gitu, sesuai dengan tujuannya scholarship itu diberikan kepada para aplikannya. Jadi dari sekian ratusan itu memang agak sedikit capek, tapi itu bagian dari latihan ya untuk membuat personal statement. Kita harus bikin personal statement yang cocok atau sesuai dengan masing-masing tujuan dari scholarship itu sendiri. Kira-kira itu yang bisa saya tambahkan. Ada pertanyaan di chat mungkin? Ini tadi barusan ada yang menanyakan tentang di website mana rekamannya Pak Gajah. Atau tolong dicek Pak, okay. Saya sudah ketikkan, benar nggak Pak alamatnya Pak? Baik. Ada pertanyaan dari Jason Fernando. Next kalau ada pengalaman anak sekolah di VFS setahun langsung dapat kerja info. Nah, ini mungkin lebih ke Pak Gajah nih. Itu job search mesti ya. Iya. Ya job search. Mungkin Rizky atau Caca aja bisa nulangin. Itu dia tahu juga. Job search kalau misalnya habis lulus itu mesti ngapain sih kalian? Go ahead. Rizky atau Caca? Belum lulus sih ya, jadi nggak bisa bicara tentang pengalaman. Tapi what I'm doing right now, and some of my friends who have graduated, kalau habis lulus biasanya sebelum lulus itu critical time to like start looking for jobs, like send those applications, just do whatever you can to try to find a job. Biasanya aku juga, my plans are to connect with people that I've worked in previous jobs that I've had, atau consult with a counselor from my faculty for my after school plans and whatnot, and how they can support me, because sometimes they have resources. For example, they can connect me to like alumni in a particular field or a particular company that I'm interested in. And so like just be aware of all those resources and know how to use them. And that's essentially what my plans are to help me with my job search after I graduate. Terima kasih Rizky. Caca?
I just need to remind everyone, untuk murid kalau mau kerja di Kanada jangan lupa apply dulu untuk SIN number. Karena kalau nggak punya SIN number, you can't work in Canada. That's one of the requirement. Habis itu kalau paling gampang cari like experience of working, I guess. Working on campus is the easiest way, especially if you're a first-year student that you don't have to leave campus and you try to connect with more people also. So I think that's the best bet that you can get, just like working on campus first and then try to go out. And as Rizky said before, setiap sekolah biasanya ada kayak career center. Di sana biasanya sih bakalan dikasih tahu cara bikin resume gimana, habis itu email gimana, apply kerja gimana, terus kalian pengen dibantuin apa gitu. Or just like sharing like what you're gonna do after university and then they'll help you. So yeah. Oke. Terima kasih Caca, terima kasih Rizky. Oh, saya ingetin juga karena ada pertanyaan kepada saya waktu itu. Apakah seorang student itu setelah dapat satu scholarship boleh apply yang lain? Saya akan tekankan lagi, boleh banget gitu. Kayak Caca apapun Rizky itu, jadi tadi Caca juga udah bilang dia tahun ini dapat sekian banyak scholarship. Jadi jangan puas kalau misalnya baru dapat satu. Gitu ya. Begitu dapat satu, kemungkinan untuk dapat yang berikutnya mungkin akan lebih banyak. Jadi ya sangat boleh gitu setiap student setelah dapat satu fasilitas scholarship, dia bisa apply atau bisa dapat baik yang sifatnya merit atau merit system ataupun yang have to apply, boleh apply scholarship sebanyak-banyaknya ya, dalam satu term. Jadi tidak mengurangi kemungkinan untuk apply sebanyak-banyaknya. Oke, ada pertanyaan berikutnya kah? Saya kayaknya di chat udah nggak ada, Pak. Oke. Ibu. Mas Rizky. Dari audiens, mungkin dari peserta yang lain ada pertanyaan? Kalau saya yang setahun, Jason, itu ada pertanyaan Jason itu apa, Rizky? Coba tolong dijawab. I don't think because to have like a full, like a specific answer, I would need to know all about your situation, and I don't have that right now. But generally, I would say to help. Kalau misalnya udah mau stay di sini tapi izinnya cuma setahun, biasanya I'm not too familiar, tapi mungkin bisa cari info tentang the most obvious would be the post-graduation work permit, and to see how you could fulfill the conditions for that, and what you can do in the present time to fulfill those conditions. And I guess to try to find a company that would sponsor you. I'm not too familiar with the process for that. However, I'm just not. I haven't been through this process. I don't know how to answer your question, sir. Saya bisa bantu jawab. Jadi di Vancouver Film School kan waktunya pendek dia. Maksudnya bukan kayak di university yang 3 tahun 4 tahun. Jadi dia pendek. Lalu dia kan biasanya kan akan transfer dari Vancouver Film School ke uni. Beberapa saya pernah tahu ada yang transfer ke BCIT maupun transfer ke UBC. Lihat kreditnya kan. Nah, pertanyaannya mungkin barangkali adalah kalau misalnya selama ini belum bisa transfer langsung gitu, apa yang mesti dilakuin? Apakah untuk supaya bisa eligible as student di Kanada, apa yang mesti dia lakukan gitu, Rizky? Jadi, oke, jawabannya benar itu. Jadi kalau misalnya dari Vancouver Film School belum bisa transfer langsung ke uni, dengan beberapa alasan yang mungkin jadi kreditnya kurang atau dan sebagainya, selama supaya masih tidak bisa eligible sebagai student, memang statusnya harus jelas gitu. Jadi
apapun harus apply ke institusi pendidikan yang ada di list DLI. Nah, ini penting banget. Supaya ini kan kayaknya sama PGWP, supaya nanti selama dia sekolah itu kan bisa dihitung PGWP-nya supaya tetap eligible selama waktu itu kan. Jadi kalau belum bisa masuk ke uni yang dituju, ya harus bisa mungkin ikut course dan lain-lain di Kanada, tapi tolong dicek bahwa course-nya itu harus masuk ke listnya DLI, sehingga waktu si anak itu ikut course itu waktunya tetap diperhitungkan dalam schedule sebagai full time student di Kanada, dan at the end ketika dia lulus ataupun ketika dia bisa transfer ke uni, waktunya itu tetap dihitung sebagai orang yang full time student dan eligible to get PGWP di akhir sekolah mereka. Karena kalau misalnya sampai break, itu kan PGWP-nya ya selesai di situ kan, atau mungkin nggak eligible gitu kalau sampai dia harus break karena tidak statusnya tidak sebagai full time student di tengah-tengah antara transfer di VFS dan masuk ke kuliah. Kira-kira jawaban saya itu. Terus yang kedua tadi ada Bu Ami menanyakan apakah ini penting nih. Kalau di Indonesia itu biasanya ada ikatan dinas. Jadi kayak LPDP itu kan punya kewajiban untuk kembali ke Indonesia, dan dia harus, kalau LPDP yang sekarang rasanya sih cuma kembali ke Indonesia gitu dulunya. Tapi tidak harus, kecuali kalau dia memang pada saat apply itu bekerja di satu lembaga, barangkali dia harus mengabdi di lembaga tersebut selama waktu 2N+1 atau gimana. Kalau di IPCN kan juga dulu ada beasiswa yang sebenarnya ikatan dinas harus kembali. Kalau diberikan oleh lembaga-lembaga dari Indonesia biasanya begitu, Bu. Tapi kalau tadi yang disebut oleh mereka berdua ini, itu adalah full scholarship yang didapatkan bukan dari lembaga-lembaga Indonesia, tapi dari Kanada. Mereka biasanya tidak ada ikatan dinas sama sekali. Jadi bukan tidak ada kewajiban untuk mengembalikan lah. Artinya benar-benar ya sudah didapat, maka awards itu didapat, tidak ada kewajiban untuk harus bekerja di Kanada sekian tahun dan sebagainya, nggak ada. Kira-kira itu jawaban saya. Oke, itu ada Pak Kohan yang mau bertanya. Silakan Pak Kohan. Halo, pagi. Pagi Pak Kohan. Mau bertanya ke Rizky. Itu dulu anak saya itu sebelum masuk ke UBC itu ada apply yang namanya apa, Karen McKellen itu ya. Nah, beasiswa yang Karen McKellen itu kalau sampai gagal kita juga nggak bisa keterima di UBC, atau maksudnya tetap sekolah di UBC. Jadi kita waktu itu harus milih antara daftar beasiswa itu atau daftar biasa. Akhirnya kita pilih yang daftar biasa. Nah, setelah masuk, apakah beasiswa yang ini yang full 4 tahun tanpa direview itu bisa apply lagi nggak? Untuk UBC, Karen McKellen itu international scholars ya? Iya. Let's see. Ya, pertanyaan saya itu kalau udah di dalam gini bisa daftar lagi nggak, gitu aja sih. Oke, let me. Soalnya aku juga nggak. I was not involved with this program, so I have no experience with it. But as far as I can, from what I can find, I don't think like most of the information about the awards list that you would have to be like a high school student to apply. So I don't think you can apply for the awards again after you are already a student. Yeah. By definition sih kalau entrance, setahu saya memang hanya di Pak Kohan, kalau entrance scholarship hanya diberikan ketika dia masuk ke uni pertama kali, Pak. Jadi based on grade-nya dia di SMA, nggak bisa di-extend atau di-apply ketika udah masuk. Kalau definisinya itu entrance scholarship ya. Tapi banyak alternatif scholarship yang lain kalau sudah di dalam uni-nya. Dan memang sorry to say, tergantung di fakultinya juga sih. Saya mesti jujur, sama-sama karena saya pernah diskusi juga dengan salah satu parent di UBC. Ada fakulti-fakulti tertentu yang sangat banyak opsi
opsi scholarship-nya ada fakultas-fakultas tertentu yang tidak atau kurang banyak jenis-jenis scholarship yang ditawarkan. Tadi ada satu pertanyaan, bursanya kapan? Mesti dilihat di webnya masing-masing fakultinya, Pak. Saya tadi kurang jelas di fakulti apa. Saya tahu persis kalau di Sauder itu dia punya satu web khusus tentang scholarship. Dia punya PDF juga seperti yang di-share sama Caca tadi, list-listnya apa aja, ada ratusan itu. Mungkin Rizky juga masih ingat, masih ada kan listnya aku kasih linknya untuk UBC the whole, karena mereka indeksnya bisa cari based on faculty and based on conditions kadang. Ya, thank you. Jadi yang disebut bursa, istilah bursa itu tadi maksudnya adalah itu Rizky. Jadi di mana mencarinya scholarship, list dari scholarship itu. So, sorry, I found the conditions for the Karen McCallum, and one of the state conditions is you must come from a secondary school atau transfer from post-secondary college or other university. So once you're in UBC for this specific awards, I don't think you can apply again. But as my dad said, you can. There are more other opportunities once you're a continuing student. Yeah. Oke, apakah ada pertanyaan yang lain? Belum ada yang lain nih, Pak. Oke. Sekarang jam pas 1 jam ya. Oke. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, saya barangkali terima kasih. Kita akan tutup waktu presentasinya pada pagi hari ini atau malam hari di Vancouver dan malam hari di Alberta. Terima kasih untuk Rizky, terima kasih untuk Caca, terima kasih untuk Bu Yeni yang sudah memfasilitasi pertemuan kita pada saat ini. Kita akan rekam hasil diskusi kita pagi ini dan nanti akan kita upload di YouTube dan linknya akan saya umumkan di website maupun di grup Telegram grupnya parents lah ya, akan kami umumkan. Kira-kira demikian, dan saya ada informasi lagi untuk para parents. Program sejenis ini akan kita lakukan juga untuk minggu depan. Terima kasih Bu Yeni yang sudah berkenan memfasilitasi. Temanya kalau minggu depan itu adalah soal properti di Vancouver area. Karena sebelumnya kita pernah juga membahas properti di area Toronto. Kita undang salah satu realtor di Toronto, Bu Elsa pada waktu itu namanya. Minggu depan, seminggu lagi, jam yang sama, jam 9 pagi waktu kita, ada namanya Pak Hudson dari Vancouver area dan istrinya yang mortgage ini, ahli mortgage, dia akan memberikan presentasi mengenai properti di area Vancouver. Kita beruntung juga punya teman-teman realtor di sana, walaupun mereka ini sebenarnya bukan tidak eligible, tapi main job mereka itu bukan mencarikan apartemen gitu ya, tapi jualan apartemen sebenarnya, jualan properti lah. Tapi mereka dengan senang hati mau membantu parents yang kira-kira atau student yang kira-kira memerlukan tempat untuk sewa gitu, tanpa ada biaya gitu. Karena itu dilakukan semata-mata karena mereka orang Indonesia yang ngerti tentang properti di masing-masing area dan ingin membantu sama orang Indonesia yang membutuhkan tempat yang terbaik gitu. Jadi mereka akan bersedia berkenan untuk mereview kontrak dan sebagainya gitu. Karena pengetahuan tentang sewa menyewa di Kanada ini memang bukannya rumit ya, tapi kita mesti tahu persis kondisi-kondisi yang mesti diperhatikan, insurance dan sebagainya gitu. Jadi mudah-mudahan minggu depan kita bisa bergabung lagi. Terima kasih untuk semuanya. Selamat pagi, selamat malam. Salam sehat untuk kita semua. Terima kasih. Thank you Pak Gajah, Mas Rizky, Risa, thank you semuanya. Terima kasih Bu.